kunin na natin. Kunin na natin. Tikman natin. Ayan. Oh. Yan. Yan siya, guys. Yan. Sarap. Hello guys, ito na yung aking ginawa. Yung kamote. Ayan. Kompleto yan sa ingredients. Tapos, toppings niya is coconut cream with dark brown sugar. Dapat leche plan yung toppings niya kaso wala na kung condense. Kaya, ayan siya guys. Yummy. Binake ko yan guys. So, ayan siya guys. Yan, hiwain na natin. Hindi siya rice cake ha. Kamote to. Okay. Hindi siya kalamay. Ayan siya guys. Yummy. Siyempre nakasubo na.